तुम किस वक्त जागते हो? तुम किस वक्त जागते हो? ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te despiertas? मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ. Yo me despierto a las 8 de la mañana. Yo me despierto a las 8 de la mañana. मैं दांत ब्रश करता हूँ. Yo me lavo los dientes. Yo me lavo los dientes. मैंने शावर लिया. मैं नहाया हूँ. Yo tomo una ducha. Yo tomo una ducha. Yo tomo una ducha. क्या आप सुबह को टीवी देखते हैं? ¿Ves televisión en la mañana? ¿Ves televisión en la mañana? मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ. Reviso mi teléfono. Reviso mi teléfono. मैं अपने मालिक को फ़ोन करता हूँ. Yo llamo a mi jefe. Yo llamo a mi jefe. Yo llamo a mi jefe. मैं अपनी ईमेल्स चेक करता हूँ. Yo reviso mi correos electrónicos. Yo reviso mis correos electrónicos. मुझे अपना कंप्यूटर ऑन करने की ज़रूरत है. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito encender mi computadora. मुझे अपना अलार्म एडजस्ट करने की ज़रूरत है. Yo necesito ajustar mi alarma. Yo necesito ajustar mi alarma. मैं लाइट्स ऑन करता हूँ. Yo enciendo las luces. Yo enciendo las luces. मैं लाइट्स बंद करता हूँ. Yo apago las luces. Yo apago las luces. Yo apago las luces. क्या आपको कॉफ़ी पसंद है? ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el café? मैं सुबह कॉफ़ी बनाता हूँ. Yo hago café en la mañana. Yo hago café en la mañana. Yo hago café en la mañana. मुझे अपने हाथ धोने की ज़रूरत है. Necesito lavarme las manos. Necesito lavarme las manos. मैं हर हफ्ते अपना कमरा साफ़ करता हूँ. Yo limpio mi habitación cada semana. Yo limpio mi habitación cada semana. क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? ¿Puedes abrir la ventana? ¿Puedes abrir la ventana? क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? दुकान किस वक्त खुलती है? ¿A qué hora abre la tienda? ¿A qué hora abre la tienda? ¿A qué hora abre la tienda?
रेस्टोरेंट किस वक्त बंद होता है? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿A qué hora cierra el restaurante? मैंने अपने बालों को कंघी की। Yo peino mi pelo. Yo peino mi pelo. मैं जिम जा रहा हूँ। Me voy al gimnasio. Me voy al gimnasio. मैं जिम में वर्जिश करता हूँ। Yo hago ejercicio en el gimnasio. Yo hago ejercicio en el gimnasio. मैं पैसा बचाना चाहता हूँ। Yo quiero ahorrar dinero. Yo quiero ahorrar dinero. क्या आप कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं? क्या आप कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं? ¿Tú envías mensaje de texto? ¿Tú envías mensaje de texto? मुझे ये फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत है। Yo necesito descargar este archivo. Yo necesito descargar este archivo. इंटरनेट की रफ्तार कम है। La velocidad de internet es lenta. La velocidad de internet es lenta. क्या तुम जानते हो क्या वक्त हुआ है? ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? क्या आपको मौसीकी सुनना पसंद है? ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta escuchar música? मैं आपके साथ एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। Quiero tomar una foto contigo. Quiero tomar una foto contigo. मैंने अपना कप तोड़ा। Yo rompí mi taza. Yo rompí mi taza.